Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa TV9 yang berbahagia dimanapun berada, adalah suatu kesempatan yang sangat berharga kita kedatangan seorang ulama besar pada acara Hujjah Aswaja pada malam hari ini, dan kami tampil di sini bukan sebagai pemateri tapi sebagai orang yang akan mendampingi beliau, guru besar kami. Beliau adalah Rektor Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman, Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, yang kali ini berkunjung ke Indonesia. Dan ini bukan kunjungan yang pertama, ini adalah kunjungan yang ketiga bagi beliau, dan adalah suatu keuntungan yang sangat besar. Beliau bisa mengunjungi studio TV9 dan akan menyampaikan beberapa hal terkait tema-tema Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program acara Hujjah Aswaja, kerjasama Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dengan Badan Amil Zakat Jawa Timur. Tema yang akan kita haturkan kepada pemirsa TV9 semuanya, yang akan disampaikan oleh Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Yaman, adalah tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah untuk menjaga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik, tentu kami tidak akan berpanjang lebar, kita akan segera mendengarkan dari beliau. Sadat Al-Habib Al-Ustadz Al-Profesor Abdullah bin Muhammad Baharun, ahlan wa sahlan bihudurikum fi qanati At-Tasi'ah, qanah televizioniyah tabi'ah li Jam'iyati Nahdlatul Ulama Jawa Syarqiyah, wa barnamijuna al-lailah ala sabilil khusus hiya barnamij Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, haitsu yub'ats usbu'iyan yutrah fi mawdu'at tata'allaq bi aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, aqidatan atau syar'iyatan atau amaliyatan. Wa mawdu'una al-lailah an ahamiyati al-ukhuwah al-islamiyah lihimayati aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah minal afkar al-munharifah. Fatab'an fala utilul kalam, ufaddilukum bitarhi hadal mawdu' ilal musyahidin, wa naftah fil faqrati taliyah athaniyah awi thalithah min ba'dil musyahidin litaqdimi as'ilatihim. Walakin qabla dhalik ufaddilukum bitarhil mawdu', fatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran di TV9. Naam. وأحيي المشاهدين والقائمين على هذه القناة. وموضوع الأخوة الإسلامية هو أصل في معرفة الخلاف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المسلمين إخوة، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك أن الأمم من قبلنا تفرقت واختلفت، وأن سبب هذا التفرق والاختلاف واضح ومحدد، وهو البناء على الاختلاف وترك البناء على البينات. قال تعالى ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فإذا التفرق والاختلاف يتناقض مع مبدأ الأخوة الإسلامية. فالأخوة الإسلامية هي إذا قمنا بها تستطيع أن تحمينا من التفرق والاختلاف، وتستطيع أن توحدنا. فمثلا
عندما نختلف في فهم مسألة من المسائل كما هو واقع الاختلاف اليوم بين المسلمين، فالحاصل الآن أن هذا المختلف يأتي ويبني على اختلافه نقضا للأصل البين الواضح، وهو الأخوة الإسلامية. قال الله إنما المؤمنون إخوة، ونحن نقول إنما المؤمنون أعداء. بناء على إيش؟ لماذا؟ لأننا هؤلاء المؤمنون اختلفوا معنا في مسألة معينة مثل المولد مثلا أو التهليل أو مسألة أي مسألة فرعية أخرى، فنجعل هذا الاختلاف هو الأصل، ونجعل الأصل الذي هو الأخوة الإسلامية نجعله فرعا وننقضه فنتباغض، وربما يصل بعضنا إلى التكفير، يصل بعضنا إلى القتل، يصل بعضنا إلى القطيعة، فنلغي أمرا بينا من الدين، يعني واضح وضوحا جليا تاما لا لبس فيه ولا غموض، ونأتي بأمر يحتمل الصواب والخطأ، ويحتمل أننا نقف منه موقف العذر أن نعذر ونجعل هذا الاختلاف في إطاره المعقول جدا، فندخل في نفس الطريقة التي هلكت الأمم من قبلنا، بأنهم بنوا اختلافاتهم وأنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات، كما قال الله سبحانه وتعالى بغيا بينهم. فإذا الاختلاف الذي ينقض الأخوة الإسلامية هو اختلاف باطل منبعه ليس الدين، وإنما أساسه ومصدره هو الهوى. فهو يريد أن يقول أنا أفضل منك، أنا أقرب إلى الله منك، أنا أحسن منك، فيأتي بمسألة ظنية ويؤسس عليها وتكون مستندا لهذا الهوى، مستندا لهذه الرغبة النفسية، فيظن أنه يتدين ويعبد الله بهذا، وهو إنما يعصي الله بهذا، لأنه ينقض الأصل الواضح الصحيح بمجرد ظنه وهواه. Baik para pemirsa TV 9 yang berbahagia, kami mencoba untuk menerjemahkan apa yang beliau sampaikan tadi. Sebelumnya beliau berterima kasih kepada TV 9 dan juga beliau menyapa para pemirsa dimanapun berada. Terkait dengan tema tentang ukhuwah, ini ada satu poin yang perlu dijelaskan, bahwa Al-Quran sudah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kalau kita merujuk kepada perpecahan di tengah umat manusia, kita belajar dari sejarah umat-umat terdahulu bahwa Nabi sudah menjelaskan bahwa umat sebelum umat Islam terpecah menjadi sekian golongan. Ternyata kalau kita merujuk, penyebab dan motif perbedaan itu jelas dan terbatas, yaitu bahwa mereka memang membangun diri, membangun masyarakat di atas perbedaan, dan mereka meninggalkan keterangan-keterangan yang sudah jelas. Jadi ini sudah ditegaskan oleh Al-Quran bahwa ahli kitab itu terpecah belah padahal sudah ada keterangan yang datang kepada mereka. Jadi penyebabnya di sini jelas, mereka memang ingin terpecah belah dan mereka meninggalkan bayinat, keterangan-keterangan yang sudah jelas yang diturunkan melalui para utusan Allah. Jadi perpecahan ini sangat kontradiktif dengan ukhuwah. Ukhuwah ini pasti meniscayakan suatu usaha untuk ditegakkan, kita tidak boleh terpecah, dan ukhuwah ini senantiasa akan menyatukan kita. Maka kita lihat misalnya, kalau kemudian kita melihat adanya perpecahan di tengah umat Islam, itu sekarang intinya adalah memang orang-orang atau sayangnya sebagian umat Islam itu memang ingin berbeda. Dan ini yang beliau sangat prihatinkan, padahal Allah sudah menegaskan dalam ayat tadi bahwa umat Islam, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi sebagian pihak di antara oknum-oknum umat Islam justru menyatakan melawan firman Allah tadi dengan memiliki keyakinan bahwa orang Islam itu adalah musuh. Ini yang berbeda dengan pernyataan dalam Al-Quran.
entah itu karena masalah maulid, masalah tahlil, masalah furu', masalah perbedaan-perbedaan yang tidak pokok dalam agama kita, maka ini semuanya menafikan adanya ukhuwah, saling membenci antar umat Islam, bahkan kemudian ada takfir, mengkafirkan pihak lain, bahkan membunuh pihak lain, memutus tali silaturahim dan sebagainya. Jadi sudah jelas bagaimana kita harus bersatu dengan adanya penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Al-Qur'an. Namun sayangnya malah kita sendiri sebagai umat Islam malah terputarkan pemikiran kita pada hal yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa ditoleransi lagi. Maka sekali lagi beliau menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang batil, dan beliau memetakan bahwa perbedaan itu berdasarkan hawa nafsu. Sebagian umat Islam mengatakan dan meyakini, aku lebih baik daripada kamu, aku yang lebih dekat kepada Allah daripada kamu, aku yang lebih beragama daripada kamu. Dan pendapat keyakinan ini dibangun di atas hal-hal yang dhonni, bukan sesuatu yang qat'i, bukan sesuatu yang pasti. Jadi dia dengan berangkat dari itu dia merasa yang paling beragama, sedangkan pihak yang lain adalah kelompok yang batil. Ini sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dalam agama kita, dan itu menafikan ukhuwah. Baik, jazakumullah ya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, wa ba'dal fasil insyaallah anwasil maudhu'. Insyaallah. Para pemirsa TV 9 dimanapun berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan paragraf pertama dari apa yang disampaikan oleh Profesor Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun tentang tema kita tentang ukhuwah. Dan nanti pada segmen yang ketiga kita akan membuka pertanyaan dari pemirsa sekalian, bisa dengan bahasa Arab langsung atau dengan bahasa Indonesia. Nanti kita akan menerjemahkan untuk kita sampaikan kepada beliau. Habib Abdullah, fima yata'allaq anil ukhuwah, ma hiya ahammiyatuha li himayati aqidati ahli sunnah wal jamaah anil afkar al munharifa al muntashirah al-an khasatan fi bilad Indonesia. كما قلنا مشكلة الأفكار المنحرفة أنها تركز على غير المهم فتجعله مهما، يعني تعطي له قيمة إضافية زائفة. فإذا إعادة الأمور إلى مسألة وتؤثر هذه الأفكار الزائفة، تحدث من الاستقطاب، تريد أن تستقطب الناس حولها، فتجد بيت مثلا تربى أهله على أهل السنة والجماعة، الأب مثلا سانتري أو يعني وأولاده رباهم على مذهب أهل السنة والجماعة وهم أخوة متحابون، فجاءت فكرة، هذه الفكرة ضخمتها الدعاية وأضيفت لها قيمة ليست لها، فأخذت هذا الولد الشاب من أسرته وعبته بفكرة، أصبح بالنسبة له دين والده وإخوانه وشيوخه باطل غلط. نعم. فإذا هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى أنه يخيرهم، إما أن تتبعوني وإما أن أضحي بالأخوة الإسلامية، وأضحي بصلة الرحم، وأضحي بالبر الوالدين، وأضحي بكل شيء، لأنه أصبح يرى بناء على هذه غسيل الدماغ والقيمة الزائفة التي أضيفت إلى المسألة الخلافية البسيطة. وأنا سأحكي قصة تترجم بعدين. Nah, kita tanyakan tadi sebelum beliau akan meneruskan materi bahwa pentingnya ukhuwah ini di mana untuk menjaga akidah. Beliau menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Dengan demikian kita harus kembali kepada pokok masalah, tidak membesar-besarkan sesuatu yang memang itu adalah terjadi perbedaan pendapat. Beliau menganalogikan di suatu rumah misalnya, ada orang tua yang kepingin mendidik anaknya dengan paham ahlu sunnah wal jamaah, dan keluarga ini agamis. Beliau mengatakan tadi keluarga santri.
Tapi kemudian anak yang ingin dididik secara ahlus sunnah wal jamaah ini dirasuki dan dimasuki oleh pemikiran-pemikiran khilafiyah, pemikiran-pemikiran yang itu sebenarnya hal-hal parsial, namun dibesarkan oleh propaganda. Ini yang kemudian menjadi masalah bagi umat Islam sekarang ini. Sehingga kemudian anak-anak sekarang meyakini bahwa apa yang diyakini oleh orang tuanya, apa yang diyakini oleh saudara-saudaranya, apa yang diyakini oleh guru-gurunya itu batil, itu salah. Karena masuknya propaganda-propaganda yang masuk ke dalam pikiran anak-anak sekarang, padahal dibalik itu semuanya orang tua dan keluarga itu hidup di tengah lingkungan dan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Jadi anak-anak kemudian seakan-akan dihadapkan pada pilihan, ikut pemahaman yang sesuai propaganda tadi itu, tapi kemudian dia mengorbankan silaturahim, dia mengorbankan tali kekerabatan, dia mengorbankan birrul walidain, bakti kepada orang tua, karena sebab cuci otak yang digencarkan terhadap mereka saat ini. Beliau akan menyampaikan satu kisah, kita dengarkan dari beliau. Tafadhal bi taqdimil qissah kama qasadtum. كان هناك مجموعة من الشباب العمال الأندونيسيين في إحدى المدن الكورية، وكانوا يتواصلون مع بعض الأساتذة من جامعة الأحقاف، الأساتذة الأندونيسيين، ويسألونهم أسئلة، وبعضهم نشط فأصبح يجمع هؤلاء الشباب الذين يعملون في هذه المدينة، عمل لهم مجلس تهليل وقراءة ياسين. نعم. فلما جاء وقت العيد طلبوا رجلا بدا لهم أنه رجل متعلم وعنده فقه أكثر في الدين، وبموجب الأخوة الإسلامية ما رأوا أن هذا الرجل رغم أنه لا يحضر معهم المجلس التهليل إلا أنه يمكن أن يستفيدوا منه وأن يستمعوا إلى كلامه. جاء هذا الرجل. طبعا كثير من هؤلاء الشباب كانوا يدخلون الديسكو والبارات ويشربون الخمر ولكن طبعا هم أساسا من مجتمع متدين. إذا ما دعاهم أخوهم هذا حصلت لكثير منهم التوبة وحافظوا على الصلاة وأصبحوا يحضرون هذا مجلس التهليل. فجاء هذا الرجل فيقول لهم أن ما أنتم فيه بدعة ضلالة وهي في النار، وأنكم وجودكم في الديسكو وفي البار وشربكم للخمر خير لكم من وجودكم هنا، لأن ذلك أقل إثما من إيش؟ من وجودكم في مجلس التهليل وقراءة الياسين. طبعا كثير منهم قالوا إذا كان مجلس التهليل هذا خطر على ديننا، وأنه الأفضل لنا كما يقول هذا الشيخ أن نعود إلى الديسكو. كثير منهم عادوا إلى ليش؟ عادوا إلى ما كانوا عليه من شرب الخمر ومن المعاصي ومن كذا. فعندما بلغني هؤلاء الذين يعني هذا الرجل حكى القصة، فقلت له هذا شيطان، هذا لا يتكلم عن الدين أبدا، هذا رجل صاحب هوى وليس لا يتكلم بحجة ولا بمنطق، وإنما هو شيطان يصد عن سبيل الله. هذه القصة يتبين لنا فيها انفتاح أهل السنة والجماعة على غيرهم من المسلمين، وأن قلوبهم وعقولهم مفتوحة، لأن منهج أهل السنة والجماعة يربي على أساس أن نعامل المسلم بما أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بغض النظر عن الاختلافات التي يمكن أن تكون. لأجل ذلك فالمذاهب الفقهية في أهل السنة والجماعة مختلفة، عندنا شافعي كما نحن شافعية، أهل السنة والجماعة كذلك أحناف، أهل السنة والجماعة كذلك مالك، أهل السنة والجماعة كذلك حنابلة. فكل هؤلاء لا يمنعنا الاختلافات الفقهية من أن نعتبرهم إخوة لنا، لأن هذا ما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. Satu kisah yang beliau sampaikan bahwa secara singkat ada kumpulan pegawai atau kita katakan TKI yang ada di Korea, yang mereka kemudian berhubungan dengan mahasiswa yang ada di Hadramaut, yakni di Universitas Al-Ahqaf melalui teknologi komunikasi. Kemudian
mengumpulkan setelah mereka banyak bertanya, mendapatkan masukan tentang agama, mereka kemudian mengumpulkan pekerja-pekerja antar kawan yang ada di Korea itu, kemudian menghimpun mereka dan menyelenggarakan suatu majelis yang dinamakan majelis tahlil, majelis yasin. Kemudian pada perayaan Idul Fitri atau Hari Raya, mereka mengundang satu orang yang dikenal sebagai orang yang lebih mengerti tentang agama, kemudian dia dikenal sebagai orang yang dulu pernah belajar agama. Dia sebelumnya tidak pernah hadir di majelis tahlil itu, tapi diketahui pula bahwa sebagian pekerja Indonesia di Korea itu mereka masuk disko, mereka mengkonsumsi khamr atau minuman keras, dan karena mereka tentu dari masyarakat beragama di lingkungan yang baik di Indonesia, maka mereka menghimpun tahlil ini untuk membelokkan acara-acara yang selama ini mereka ikuti, foya-foya, maksiat dan seterusnya. Sebagian kemudian bertaubat, kemudian lebih istiqomah untuk mengikuti majelis tahlil itu. Tapi kemudian seorang yang dipandang lebih mengerti yang diundang pada satu momen itu mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan, yakni tahlilan, kemudian membaca yasin, ini adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Bahkan dia mengucapkan satu statement yang mencengangkan bahwa kalian berada di disko itu lebih baik daripada kalian menyelenggarakan majelis tahlil semacam ini, karena dikatakan itu adalah aqallu ithman, dosanya lebih sedikit daripada kalian menggeluti kesesatan, di mana kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Dia mengatakan bahwa tahlil ini adalah sesuatu yang berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian pekerja Indonesia itu kembali lagi ke disko, kembali lagi ke tempat maksiatnya, sebab fatwa dalam tanda kutip yang disampaikan oleh seseorang tadi itu. Al-Habib Abdullah sebagai rektor Al-Ahqaf mendengar cerita ini yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa. Beliau mengatakan pada kalimat yang pertama, hadza syaitan. Orang itu adalah setan, dia itu orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, dia tidak berbicara dengan hujjah atau dalil, karena itu maka dia juga tidak berbicara dengan mantik bagaimana metode berdakwah kepada umat. Dan kita meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah metode yang sangat terbuka, bagaimana kita juga bisa membuka pikiran, hati, jiwa orang itu dengan bagaimana kita bermuamalah dengan muslim bahwa dia adalah muslim. Jadi jangan membesar-besarkan khilafiyah, sesuatu yang sudah ada perbedaan dan ini dibahas sejak dulu kala. Khilafiyah memang ada, makanya di antara ahlu sunnah itu ada yang bermadhab dan berpaham Syafi'i, ada yang berpaham Hanafi, Maliki, Hambali dan seterusnya. Namun kemudian tetap ukhuwah Islamiyah ini harus dijaga. Kita tidak membicarakan dan membesarkan hal-hal yang sebenarnya ini adalah masalah parsial. Baik para pemirsa TV9 yang berbahagia, itu adalah segmen yang kedua, paragraf yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kita nanti akan masuk pada segmen berikutnya dan dibuka kesempatan pertanyaan untuk Anda sekalian. Pemirsa TV9 yang berbahagia, pada segmen ini kami membuka kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada Rektor Universitas Al-Ahqaf, Profesor Sayyid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kami ingatkan bahwa tema kita malam hari ini pada acara Hujjah Aswaja adalah pentingnya ukhuwah Islamiyah untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nomor telepon telah tertera di layar kaca Anda. Barangkali ada yang bertanya, bisa langsung memakai bahasa Arab, namun juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita akan terjemahkan. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ba'da an tarahtum minal al-mada al-muhimmah anil ukhuwah al-islamiyah wa an himayati tilkal ahamiyah li aqidati ahli sunnah wal jamaah minal afkar al-munharifah. Kaifa naqulu bidzabat anil afkar al-munharifah al-muntashirah fi biladil muslimin al-an
سواء كانت التي تأتي من الغرب أو من داخل البلاد خصوصا. يعني على سبيل الاختصار، ما هي الأفكار المنحرفة على سبيل رأيكم؟ هناك عامل أساسي يجمع الأفكار المنحرفة، بمعنى الأفكار التي تأتي تؤثر على الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية. هذا العامل الأساسي هو السياسة. فاستخدام الدين بوصفه وسيلة للعمل السياسي يؤدي إلى تشويه الدين، ويؤدي إلى فشل السياسة. فإذا نظرنا، هناك 3 أفكار أساسية أو اتجاهات أساسية، ونحن لا نريد أن نطرح طرحا حادا كما يطرحون، ولكن نقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سئل عن الخوارج قال لهم إخواننا بغوا علينا. فنحن نتكلم على من بغى على أهل السنة والجماعة فكفرهم وأخرجهم من الملة وأدخلهم النار. نقول أنهم الآن هناك اتجاهان: الاتجاه الوهابي لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتفرعاتها بما يسمى السلفية أو السلفية الجهادية وما إلى ذلك. كل هذا هذه فكرة، ابحث عن السياسة فيها. الفكرة الثانية هي التشيع السياسي أيضا، والذي هو يمثل الآن أيضا تحديا كبيرا في إندونيسيا وفي كثير من أنحاء العالم الإسلامي. كل اتجاه من هذا الاتجاه تقف أمامه معه دولة بكل إمكانياتها ومؤسسات أيضا وقفية كبيرة تصرف المليارات من الدولارات لنشر هذه الاتجاهات في فضاء أهل السنة والجماعة، سواء من خلال التعليم الذي هو تعليم تعبوي في الأساس، لا يعني ينحو إلى الاستقطاب أكثر من أن ينحو إلى التفهيم والحجة والبرهان وما إلى ذلك. أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الغربي الذي يريد إعادة إنتاج الإسلام. فالإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يناسب الكثير من الدوائر الغربية، الدوائر الفكرية، يعتبرون الإسلام هو التحدي القادم للغرب، وأنه لا بد من إعادة إنتاجه لأنه تحديا خارجيا وداخليا. فتمثيل للتحدي الداخلي أن ملايين من المسلمين وجدوا في الغرب الآن، سواء كان من الهجرات أو من أهل البلد الأصليين الذين دخلوا في الإسلام. المطلوب اندماجهم في حيث هم في مجتمعاتهم، ويكونوا جزء. مثلا المسلمون، الإسلام هو ثاني ديانة في فرنسا، ثاني ديانة، يعني قبل الكاثوليكي رقم 1، الإسلام رقم 2. هناك قضية كبرى في فرنسا مثلا على سبيل المثال أن يندمج المسلمون في الثقافة الفرنسية، في المجتمع الفرنسي، في مجموعة القيم الفرنسية، وبالتالي عليهم أن يتخلوا عن كثير من إسلامهم من أجل أن يتوافقوا مع المجتمع الذي هم فيه. طبعا هذا يناقض كل قيم الجمهورية الفرنسية، كل قيم التي تفخر بها فرنسا، ولكن لا يهم، لأنه الإسلام بالنسبة لهم تحد داخلي يعتبرونه وجوديا. إذن لابد أن يعيدوا صناعة الإسلام، يجيبوا إسلام يتوافق معهم. مثلا بالنسبة للخارج هناك التحدي الخارجي، التحدي الداخلي في دول الغرب، التحدي الخارجي، وهو مثلا أندونيسيا هي أكبر تجمع للمسلمين في العالم. التفكير الغربي: ماذا لو أن أندونيسيا تتحول إلى دولة عظمى، دولة كبيرة بحجم سكانها، بحجم مواردها، وهي سائرة في طريق التنمية، وتكون دولة ذات صبغة إسلامية.
فإذا لابد من إعادة إنتاج الإسلام، وهذا لا ينطبق على أندونيسيا وحدها، بل ينطبق على مصر، على تركيا، على يعني هناك تجارب مرت وهناك تجارب الآن قيد العمل يعني. كيف ستكون المصالح الغربية إذا صار المجتمع مجتمعا إسلاميا متمسكا بالإسلام؟ إذن مطلوب الآن في الدوائر الغربية أن يكون هناك إسلام محسن، إسلام معدل، إسلام متوافق مع الثقافة الغربية، يعني إسلام مغرب غربي، وسترنايزد يعني، وبالتالي ينقضون أي شيء في القرآن، يغيرونه، يبدلون، يريدون بحجة التفسير، يغيرون في السنة، يحاولون أن يوجدوا شرخ بين الشعوب الإسلامية، فيقولون أن نحن لا نقبل مثلا بالإسلام العربي، ولا يمكن يطبق الإسلام العربي في إندونيسيا مثلا، كما قيل نفس الشيء في تركيا، ونحن نريد إسلاما وطنيا وما إلى ذلك. فهذا فكرة إعادة إنتاج الإسلام هو فكرة تضرب الأخوة الإسلامية وتضرب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصميم. فإذا بإمكان الإنسان أن يتولى أي فكر. أندونيسيا وأكثر العالم الإسلامي مجتمعات تعددية الآن، فيها أفكار مختلف الأفكار، لكن لا أحد يأتي ويعيد إنتاج الدين، يقول هذا هو الإسلام. ليس هذا هو الإسلام. أنت عندك تفكير آخر فليكن، لكن لا تقول هذا هو الإسلام، لأنه ليس الإسلام. الإسلام هو الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتمثل في القرآن والسنة، واجتهادات العلماء من على مستوى العصور من مختلف في علماء من أندونيسيا، علماء من اليمن، علماء من الحجاز، علماء من المغرب، علماء من تركيا، علماء من مصر، علماء من كل مكان أسهموا في فهم نصوص الكتاب والسنة. فهذا هو أمهات الفرق يعني الثلاث، وكلها الثنتين الإسلامية قائمة على أساس نفي الآخر، عدم الاتساع للأخوة، يعني إما أن تكون مثلي أو أنت على ضلال، أنت باطل، أنت في النار إلى آخره. والآخر يريد إما أن تكون مثلي ويباشر إعادة إنتاجك حتى تكون مثله. Nah. Kami tanyakan tadi, kalau tema kita adalah untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pemikiran yang menyimpang, apa yang dimaksud dengan pemikiran yang menyimpang itu? Beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun menyatakan sebelum menjawab itu, beliau menjelaskan bahwa faktor utama dari adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan kelompok-kelompok dalam agama Islam ini adalah politik. Jadi sangat celah sekali ketika agama dibawa untuk mengegulkan kepentingan politik. Hasilnya agama akan menjadi kacau dan politik itu sendiri akan menjadi sesuatu yang gagal. Ada 3 hal yang beliau tekankan terkait kelompok-kelompok atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Namun sebelumnya beliau mengingatkan terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan Khawarij. Imam Ali mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Kaum Khawarij itu tetap mereka adalah saudara kita, cuma sayangnya sementara ini mereka membangkang terhadap kita. Jadi pemikiran yang takfir, mengkafirkan orang lain, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ada beberapa poros yang beliau amati saat ini. Yang pertama adalah pemikiran Wahabiyah, Wahabi dengan segala penamaan-penamaan terhadap diri mereka, misalnya Salafi takfiri dan sebagainya. Carilah unsur politik di situ, apa yang kemudian menyebabkan perbedaan itu. Kemudian yang kedua adalah politik Syiah, di mana ini juga menjadi tantangan besar pula dan sekarang juga ada di Indonesia. Dan di belakang tiap pikiran-pikiran dan kelompok itu ada negara besar, ada negara di belakangnya dengan segala dana yang besar, baik lewat pendidikan, namun kemudian ternyata bukan ilmu ansih yang diangkat, tapi kemudian perbedaan-perbedaan di tengah umat yang dibesar-besarkan.
Ada poros lain bila yang kedua itu berasal dari tubuh umat Islam, namun yang ketiga ini adalah dari luar Islam, yaitu dari Barat, di mana mereka mengatakan bahwa umat Islam ini memiliki tantangan-tantangan yang mendatang, yang dikatakan ini tantangan ini mengancam kepentingan Barat. Makanya beliau melihat memang di negara-negara Barat, misalnya Prancis yang di sana umat Islam terbesar kedua setelah Katolik, mereka ada jutaan umat Islam yang ada di Prancis. Namun kemudian pihak Prancis ingin agar umat Islam yang ada di sana masuk ke peradaban Prancis. Maka kemudian yang terjadi adalah penghancuran nilai-nilai Islam yang selama ini dibanggakan oleh umat Islam. Namun bagaimana kemudian peradaban Perancis itu yang justru akan dibanggakan. Ini tantangan yang lain yang beliau sampaikan. Jadi ini menjadi sesuatu yang membuat hati kita miris, karena Islam nanti akan diselaraskan, disesuaikan dengan peradaban di luar Islam. Adapun tantangan dari luar, beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah mayoritas umat Islam, dan umat Islam di sini adalah yang terbesar di dunia. Maka ketika melihat bagaimana potensi besar yang ada di Indonesia ini, dan mereka sudah melakukan berbagai macam usaha, baik yang sudah dan sedang terjadi, baik untuk Turki dan negara-negara lain, maka apa yang kita kenal sekarang dengan westernisasi, bagaimana kemudian kita mengembalikan produk-produk Islam itu sesuai dengan kepentingan Barat. Ini yang menjadi tantangan bagi umat Islam berikutnya. Maka kemudian Al-Quran diubah, hadis diubah atas nama tafsir dan lain sebagainya, namun kemudian sesuai dengan pemahaman pribadi dan nafsu mereka. Mereka mengeluarkan propaganda bahwa Islam itu adalah identik dengan Arab, yang tidak cocok, tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Jadi mengembalikan produk Islam sehingga kemudian mengajak untuk menafsir ulang ayat-ayat yang terkait dengan Al-Quran, tapi kemudian sesuai dengan kepentingan Barat, inilah yang menjadi tantangan berikutnya bagi umat Islam. Maka beliau menyatakan tadi bahwa usaha dari ulama baik yang ada di Yaman, di Indonesia, di Turki, ini mereka memiliki peran besar untuk mengajak umat Islam memiliki pemahaman terhadap teks-teks baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi secara singkat ada 3 kelompok tadi. Yang pertama dan kedua. Kelompok pertama dan kedua mereka adalah kelompok yang berusaha untuk nafyul akhir, menghilangkan, menafikan kelompok lain dengan mengatakan jadilah kamu seperti aku atau kamu tetap menjadi orang yang batil. Sedangkan kelompok yang pertama, jadilah kamu seperti aku, bila tidak maka peradaban-peradaban Islam harus disesuaikan dengan peradaban mereka, peradaban-peradaban Barat. Demikian yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun pada segmen yang ketiga ini. Para pemirsa TV 9 yang berbahagia, kita sampai pada segmen yang terakhir dari tema kita pada malam hari ini. Kami akan menanyakan pertanyaan yang terakhir kepada Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kalau tadi kita sudah memetakan secara umum apa itu pemikiran-pemikiran menyimpang di tengah tubuh umat Islam, kita akan menanyakan solusinya. Idan ما هو الحل وكيف موقفنا ضد تلك الأفكار المنحرفة؟ نحن طبعا نخاطب إخواننا المسلمين ونقول لهم الذين عندهم مسألة التكفير والإقصاء ونفي الآخر وكذا، نحن نعتبرهم مسلمين. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا، يعني لا يكفرون الشيعي ولا يكفرون من يخالفهم في مذهبهم، وإنما يقررون الخطأ الذي هو فيه دون تكفير. إذا نقول فليكن هناك بين الاجتهادات الإسلامية الموجودة في الساحة على ما فيها اتفاق أننا نلغي التكفير من قاموسنا، لأن إذا بدأنا بالتكفير مع وجود عنصر سياسي في الدعوات الدينية الآن سيؤدي هذا إلى إثارة العنف. الآن العنف الموجود
والذي شوه صورة الإسلام وأحدث الفتنة للناس سببه الأساسي هو التكفير. الشيء الأول إلغاء التكفير. Jadi solusi dan sikap kita, beliau mengatakan tadi, kita sampaikan kepada umat Islam dan pihak-pihak tertentu yang mudah takfir, mengkafirkan sesama umat Islam, kita hilangkan takfir ini. Kalian adalah muslim dan kita tidak memiliki keyakinan untuk mengkafirkan orang-orang Syiah misalnya. Kita menetapkan bahwa mereka khotok, mereka memiliki kesalahan-kesalahan, tapi kita tidak mengkafirkan. Jadi harus ada kesepakatan, tidak ada takfir. Beliau menegaskan tadi, tidak ada kata takfir dalam kamus kita. Kita hilangkan itu. Namun kalau ini terus terjadi, ada takfir, ada pengkafiran antar sesama umat Islam, ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan politik, inilah yang kemudian memicu banyaknya terjadi kekerasan, radikalisme yang ada di beberapa negara. Ini mengacaukan pemahaman Islam, dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang islami, padahal itu bukan, dan itu jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Jadi beliau sekali lagi menegaskan sebab utama dari itu semuanya adalah takfir. Karena itu kita harus memiliki satu kesepakatan, kita hilangkan kata takfir dalam kamus kita kepada sesama umat Islam. بالنسبة للاتجاهات الأخرى نعم. التي تأتي من العلمانية والأفكار المتأثرة بالغرب والتي قلنا أن أساسها هو إعادة إنتاج الإسلام، عليهم أن يكفوا عن أن يجسروا الإسلام ويكره المسلمين على أن يفهموا الإسلام بالفهم الغريب المشوه المسيس القائم على الدعاية والقائم على مجرد التشويش للناس دون حجة دون برهان. يعني يجي إنسان مثلا ليست له معرفة في الدين فيتكلم وكأنه خبير ويزعم أنه مجتهد ولا يعرف شيء، يعني إنسان جاهل عادي جدا ممكن تكون عنده شهادة عالية ولكن ليس هو خبيرا في الدين الإسلامي وليس مؤهلا لتفسير الإسلام. هذا الفعل يؤدي إلى أن ينتشر، يعني هو درجتين، المرحلة الأولى تعظيم أسماء من غير المتخصصين من غير الخبراء وتقديمهم بوصفهم مجتهدين ومجددين وناس يفهموا الإسلام، ثم هؤلاء لا يقدمون حجة ولا برهان، يقدمون بروباغندا، يعني يقدمون كلاما هكذا يؤدي إلى تشويش فهم العامة للدين. وبالتالي من ناحية منطقية هم ينشئون أشبه بديانة بنسخة مشوهة للإسلام وليست هي الإسلام. مشكلة هذا الطرح أن هذا التشويش يقابله استقطاب لعدد كبير من طلاب جامعيين من غير المتخصصين أيضا في الشريعة إلى الأفكار المتطرفة، لأنه الفهم المشوه هذا يسقط تماما أمام أدنى مناقشة متخصصة. فمثلا يأتي للشخص الذي بدأ يفكر في الإسلام تفكيرا علمانيا ويطبق نفس الأفكار الغربية على الإسلام التي طبقت على النصرانية يطبقها على الإسلام، فيقدم له الشخص المتطرف الحجة وينقله من هذا الضياع الذي هو فيه إلى العنف. فإذا تشجيع مذهب أهل السنة والجماعة والسماح بنموه ودفاعه عن نفسه وتشجيع تجدد علمائه وأساتذته هو الذي يمكن أن يحمي المجتمعات الإسلامية ومنها المجتمع الأندونيسي من نمو التطرف، من نمو الغلو ومن نمو التكفير. Setelah tadi kita tanyakan bagaimana posisi dan sikap kita, beliau menambahkan keterangan bahwa ada masalah dari kalangan barat, bahwa beliau menyerukan tadi hentikan
kebencian kalian terhadap Islam. Jangan pahami Islam dari propaganda. Mereka selama ini mengatakan tentang Islam tanpa memahami dalil, tanpa memahami hujjah. Jadi masalahnya sekarang muncul orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang baik, namun seakan-akan dia adalah ahli agama. Barangkali dia memiliki ijazah yang tinggi, namun bukan dalam konsentrasi agama, sehingga dia tidak memiliki keahlian dalam agama. Namun apapun yang dia ucapkan kemudian menyebar di tengah umat Islam, seakan-akan dia merepresentasikan ajaran Islam. Jadi ada dua hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama adalah masalah membesarkan nama padahal dia bukan ahlinya. Menokohkan orang seakan-akan dia adalah ahli agama, tapi apa yang dia ucapkan tidak berdasarkan dalil, tidak memiliki hujjah atau argumen, tapi hanya berdasarkan propaganda. Dan ini kemudian ditambah lagi, dan ini memicu bagaimana para mahasiswa atau kemudian orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus dalam masalah agama melawan itu dengan unsur radikalisme, sesuatu yang bersifat ekstrim, dan ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan ukhuwah yang menjadi tema kita. Bagaimana dua hal ini selalu mengancam persatuan umat Islam. Jadi pemahaman Nasrani diterapkan pada Islam, kemudian memicu orang lain untuk berpikir radikal untuk menanggapi hal itu. Ini adalah sesuatu yang mengancam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu beliau mengajak seluruh komponen umat ini untuk kembali memahami agama dengan benar. Mari kita menjaga umat Islam Indonesia secara khusus dari paham radikalisme, dari ekstremisme yang merebak karena propaganda dan pemikiran-pemikiran tadi. Baik, para pemirsa TV9, inilah yang dapat kita sampaikan, pertemuan kita yang sangat bermanfaat bersama Rektor Universitas Al-Ahqaf, Profesor Sayyid Abdullah bin Muhammad Baharun. Kami tutup dan kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul musta'an wa ahli tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.